जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आसतु जानिबा प्रत्येक यात्रा पार्टी अपडेट विषय रे क्यों यात्रा पार्टी रिहर्सल नाटक कौन एवं फाइनल बीजीएम प्रत्येक पार्टी फाइनल बीजीएम केबे एवं केउ दिन आसतु डेरी नक जानिबा प्रत्येक यात्रा पार्टी अपडेट विषय रे। यात्रा दुर्गा मंदिर तार आखड़ा पूजा 16/7/2026 गुरुवार स्थान रानीताल भद्रक। यात्रा राजनंदिनी तार प्रथम रिहर्सल नाटक कंचा डाणी रचना जीवन जेना निर्देशना राजगुरु विजय दास। अपेरा श्री गणेश तार प्रथम रिहर्सल नाटक समय लेखुची नुआ कहानी रचना डॉक्टर सुधांशु नायक निर्देशना अश्रुमोचन महांती। यात्रा केसरी तार प्रथम रिहर्सल नाटक नुआ प्रेमिका रचना विजय राउल निर्देशना मनोज प्रधान। नेक्स्ट कोणार्क गणनाट्य तार प्रथम रिहर्सल नाटक अभिमानिनी मो अलका नंदा रचना सुश्री रामेश्वरी निर्देशना किशोर खंडवाल। कोणार्क गणनाट्य तार प्रथम रिहर्सल नाटक अभिमानिनी मो अलका नंदा रचना सुश्री रामेश्वरी निर्देशना किशोर खंडवाल। यात्रा धौली गणनाट्य तार प्रथम रिहर्सल नाटक लव जियाद रचना दीपक जेना निर्देशना दिनेश दास। अपेरा खंडगिरी तार प्रथम रिहर्सल नाटक तते बुलेई नेबी खंडगिरी रचना पपु ब्रह्म निर्देशना राजगुरु विजय दास। शिवानी गणनाट्य तार प्रथम रिहर्सल नाटक पहाड़ सेपाके प्रियार गाँ रचना दीपक जेना निर्देशना सुरेश नायक। अपेरा सूर्यवंशी तार प्रथम रिहर्सल नाटक भाउज भाईराल रचना हर बारिक निर्देशना हर बारिक। यात्रा श्री विश्व दरबार तार प्रथम रिहर्सल नाटक जीवन पथरे श्री जगन्नाथ रचना सुधांशु नायक निर्देशना विनोद राउत। कलिंग गणनाट्य तार प्रथम रिहर्सल नाटक तू मो राम तू परशुराम रचना दीपक जेना निर्देशना सुशांत दास। अपेरा माहेश्वरी तार प्रथम रिहर्सल नाटक बोझ रचना दीपक जेना निर्देशना सुरेश नायक। यात्रा सिंहवाहिनी तार प्रथम रिहर्सल नाटक एडा रचना दीपक जेना निर्देशना महेश हाजरा। अपेरा सूर्य मंदिर तार प्रथम रिहर्सल नाटक भिलियान रचना अरुण बारिक निर्देशना तापस स्वाई। यात्रा रंगमहल तार प्रथम रिहर्सल नाटक हरिश्चंद्र रचना दीपक जेना निर्देशना शारदा रणा। तुलसी गणनाट्य तार प्रथम रिहर्सल नाटक तू बदली गलु मु सेमती अछि रचना प्रदीप बेहरा। यात्रा स्वर्णमहल तार प्रथम रिहर्सल नाटक तो ना पाखरे मो ना लेखा रचना दीपक जेना निर्देशना गुरुप्रसाद मिश्र। अपेरा राज दरबार तार प्रथम रिहर्सल नाटक तम परी केई नाई रचना गणेश राउत निर्देशना भगवान पंडा।
ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ ତାର ପ୍ରଥମ ରିହର୍ସାଲ ନାଟକ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋର କ'ଣ ହେବ। ରଚନା ଗଣେଶ ରାଉତ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭଗବାନ ପଣ୍ଡା। ଅପେରା ଯାଜ୍ଞସିନୀ ତାର ପ୍ରଥମ ରିହର୍ସାଲ ନାଟକ ମହାପୁରୁଷ। ରଚନା ଜଗନ୍ନାଥ ରାଉତ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏନ୍ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ ତାର ଫାଇନାଲ BGM 3 ଜୁଲାଇ 2026 ଶୁକ୍ରବାର। ନାଟକ ତୋ ନାଁ ପାଖରେ ମୋ ନାଁ ଲେଖା। ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ତାର ଫାଇନାଲ BGM 1 ଜୁଲାଇ 2026 ବୁଧବାର। ସ୍ଥାନ ବେଣଗାଡ଼ିଆ, ବାରଙ୍ଗ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ଫାଇନାଲ BGM 5 ଜୁଲାଇ 2026 ରବିବାର। ସ୍ଥାନ ବାରଗଡ଼ିଆ, କଳିଙ୍ଗନଗର, ଯାଜପୁର। ନାଟକ ଅଭିମାନିନୀ ମୁଁ ଅଳକାନନ୍ଦ। ଯାତ୍ରା ସିଂହବାହିନୀ ତାର ଫାଇନାଲ BGM 5 ଜୁଲାଇ 2026 ରବିବାର। ସ୍ଥାନ ସିଂହବାହିନୀ ଆଖଡ଼ାଶାଳ, ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର, ବାଲେଶ୍ୱର। ନାଟକ ଏଡ଼ା। କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ଫାଇନାଲ BGM 3 ଜୁଲାଇ 2026 ଶୁକ୍ରବାର। ସ୍ଥାନ ବାରଗଡ଼ିଆ, କଳିଙ୍ଗନଗର, ଯାଜପୁର। ନାଟକ ଅଭିମାନିନୀ ମୁଁ ଅଳକାନନ୍ଦ। କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ଫାଇନାଲ BGM 5 ଜୁଲାଇ 2026 ରବିବାର। ସ୍ଥାନ ଦାନଗଦି, ଯାଜପୁର। ନାଟକ ତୁ ମୋ ରାମ ତୁ ପରଶୁରାମ। ଅପେରା ମହେଶ୍ୱରୀ ଫାଇନାଲ BGM 3 ଜୁଲାଇ 2026 ଶୁକ୍ରବାର। ସ୍ଥାନ ବାଲିଅନ୍ତା, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ନାଟକ ବୋଝ। ରଙ୍ଗମହଲ ତାର ଫାଇନାଲ BGM 3 ଜୁଲାଇ 2026 ଶୁକ୍ରବାର। ସ୍ଥାନ ଜାଗମରା, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ନାଟକ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର। ଏହିପରି ଯାତ୍ରାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅପଡେଟ୍ ଯେପରିକି ଫାଇନାଲ BGM, ଆଖଡ଼ା ପୂଜା ଆଉ ତାର ପ୍ରଥମ ରିହର୍ସାଲ ନାଟକ, ଏହିପରି ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।